नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जाना 25टी ओडिशा क्विज। चलतु प्रथम प्रश्न, ओडिशार जगन्नाथ मंदिर केबे निर्माण होइतिला? ऑप्शन गुड़िक हेउछि 1001, 1109, 1150, 1161। यार सठिक उत्तर हेउछि उत्तर हेउछि 1161। द्वितीय प्रश्न हेउछि ओडिशार जातीय पशुर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि बाघ, भालू, हरिण, हाथी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि हरिण। तृतीय प्रश्न, ओडिशार जातीय उद्भिदर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि बरगछ, कमला गछ, निम्ब गछ, अश्वत्थ गछ। सठिक उत्तर हेउछि बरगछ। चतुर्थ प्रश्नटी हेउछि ओडिशार जातीय पक्षीर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि हलदी बसंत, कोइली, न्यू वर्ल्ड जय, मयूर। यार सठिक उत्तरटी हेउछि न्यू वर्ल्ड जय। पंचम प्रश्नटी हेउछि ओडिशार जातीय फूलर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि पद्म फूल, अशोक फूल, चंपा फूल, गोलाप फूल। यार सठिक उत्तरटी हेउछि अशोक फूल। षष्ठ प्रश्नटी हेउछि ओडिशारे नौक दुर्भिक्ष केबे पड़िथिला? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि 1866, 1875, 1856, 1868। यार सठिक उत्तरटी हेउछि 1866। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार जवन कवि रूपे किए प्रसिद्ध? ऑप्शन गुड़िक हेउछि मधुसूदन दास, मधुसूदन राव, सालवेग, गोपबंधु दास। यार सठिक उत्तरटी हेउछि सालवेग। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार गंगा बोली काहाको कुआଯାଏ? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि जमुना, कावेरी, तृष्णा, महानदी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि महानदी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया संवादपत्रर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि प्रमेय, संवाद, उत्कल दीपिका, धरित्री। यार सठिक उत्तरटी हेउछि उत्कल दीपिका। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार काशी काहाको कुआଯାଏ? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि कटक, भुवनेश्वर, पुरी, बालेश्वर। यार सठिक उत्तर हेउछि भुवनेश्वर। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार इस्पात सहर केउठी अवस्थित? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर। यार सठिक उत्तर हेउछि राउरकेला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया चलचित्रर नाम कौन? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि बाबुल, सुना पंजुरी, सीता विवाह, डोरा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि सीता विवाह। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार ज्योति विहार काहाको कुआଯାଏ? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि संबलपुर, बलांगीर, बालेश्वर, केन्दुझर। यार सठिक उत्तरटी हेउछि संबलपुर। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार धला पागोड़ा काहाको कुआଯାଏ? यार ऑप्शन गुड़िक हेउछि कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, धवळेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। यार सठिक उत्तरटी हेउछि पुरी जगन्नाथ मंदिर। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार कला पागोड़ा काहाको कुआଯାଏ? यार सठिक ऑप्शन गुड़िक है लिंगराज मंदिर, राजाराणी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରେଳପଥର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ, ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ, ପୂର୍ବ ରେଳପଥ, ଦକ୍ଷିଣ ରେଳପଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶାବର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ଭଞ୍ଜନଗର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, ନନ୍ଦନକାନନ, ଗୋପାଳପୁର, ଚିଲିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିଲିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁରାଣୀ ପାହାଡ଼ରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୁହା ପଥର, ଅଭ୍ର, ଚୂନ ପଥର, କୋଇଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲୁହା ପଥର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ କାରଖାନା ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଡ଼ବିଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗହମ, ଧାନ, ମୁଗ, ମାଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଲେପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।